So logic statements. Every language contains different types of sentences such as statements, questions, and commands. So for instance, is the test today? So is a question. So di na siya statement, klase. Next, go get the newspaper. That is a command. And this is a nice car, is an opinion. And then Denver is the capital of Colorado. So is a statement of fact. So kanilang class. Ang definition nato sa statement class, there is a logic, kay dili kaning question, dili po siya kaning command o opinion. So, ningani ta kas mga statements of facts lang ta. So, symbolic logic that Ball was instrumental in creating applies only to sentences that are statements as defined below. So, katulang defined any class below. So, dara. Statement is a declarative sentence that is either true or false but not both true and false. So, statement class kay declarative sentence nga pwede siya true, pwede siya ma-false, pero dili pwede nga both true, false siya. Ha? Dili pwede both. Okay. So, example, determine whether each sentence is a statement. Okay, number 1. Florida is a state in the United States. Statement siya, dili. So, either true or false siya, no? So, ang Florida kay statement gina siya sa United States. So, that is true. So, statement ni siya. Si A. Si B kay, how are you? Question man ni no. So, dili siya statement. Di man true or false ng how are you. Okay. Next, letter C. 9 to the power of 9 plus 2 is a prime number. So, kan siya kas either true or false ni siya. Kung kuan ba ni siya, prime ba ni siya or dili. Okay, what if dili di siya prime? Okay, next letter D. X plus 1 is equal to 5. Okay, kani siya class kay na siya x na variable. So, ang tawag ani niya class kay open statement ni siya. Kay mo true lang ni siya if for atong x. Tama? Dayon, false na dahil sa ubang values. Wala may laing value si x, di ba dira? 4 lang siya, plus 1 equals 5. So, answer dira class. Okay, ang not a statement lang dyan class kay si B katong how are you? And the rest, okay, correct katong answer. Okay, next. Okay, a simple statement is a statement that conveys a single idea. Okay, then a compound statement is a statement that conveys two or more ideas. So, connecting simple statements with words and phrases such as and, or, if then, and if and only if creates a compound statement. So, makakreate ang compound statement class kung natay duha ka simple statements nga kanina na nasa ilahang kuan. Kani and, or, og if and only if nani sa tunga sa duha ka statement. Duha ka simple statement. Kaning if then, kaya nga ni siya forma class na. If isa ka statement and then another statement. Mo ni siya. Pili sa if then. So, example class, simple statements. I will attend the meeting. So, that is either true or false class, di ba? Okay, kung ma-attend siya, so ma-true na siyang statement. Kung hindi siya ma-attend, so false. So, I will go to the school also. Example na ito, duha ni ka simple statements. So, ito connect class ng duha. So, compound statements na dayan. So, I will attend the meeting or I will go to school. So, siya choice. Pwede siya mag-attend the meeting or mag-go to siya school. Pwede po ni and class. So, ilisa na ito ng or og and. Pwede lagi hapon. So, mag-attend siya meeting. Ito po siya sa school. Tama din. Pwede po siya if and only if. This center, ilisa na ng or. So, I will attend the meeting if and only if I will go to school. And then, another example. So, wala sa if then class ng form. If I will attend the meeting, then I will go to school. Okay? Singan lang. Next, truth value and truth tables. So, the truth value of a simple statement is either true or false. So, TF lang siya. So, muna itong mga truth value class, no? So, simple statement, pwede siya ma-true, pwede siya false. Ano lang. And then, truth value of a compound statements. So, ang truth value pa ng compound statements class depends on the truth values of its simple statements and its connectives. So, depend pa aning kuan class kaning
or o ganing if then. So lahi-lahi po ni sa class og truth value na tay truth value sa and kanus siya mo true kung tagduha man ni ka statements, no, sa or kanus po siya mo true, then kanus po mo true, kanus po mo true ni sa if and only if. Okay, later ito na i-discuss. And then a truth table is a table that shows the truth value of a compound statement for all possible truth values of its simple statements. So sa truth table class, dito na ito makita kung kuan. So na dito ang mga possible truth values sa simple statements. Kay example, two statements man na, no. Pwede siya true ang duha ka statements, pwede po true tong isa, false tong isa. Next, pwede po katong isa may false, then true tong isa, then pwede po false sila tanan. So, nga nasa truth table na tagano sila mga kuan class. Then possible na din yung mga value na pod ato sa iya mga compound statements. So, laylay po sila values na dayon. Okay, so ato nang tanaw niya. Okay, next, logic, connectives, and symbols. So, statements. So, not P, connective ani niya kay not. So, yung siya class mo siya wiggle class og kanang kuan. Kaya na siya, no? Dara. Not P. So, this type of statement na tawag ni negation. So, example class, if our P is true, so sa not P, false. And then, kung false po siya, so itong not P, kung false ang P, so ang not P na to mo ay true. So, negation yun siya class. Harmony sa negation. Next, P and Q, so kaniyang symbol class, P, di mo na siya kanang kuan. Mo na siya bali nga V, tama, mo na siya A nga walay badlis diri sa tunga, no? Okay, so P and Q, dahil mo si and, then isa mo siya letter A, so and no muna na siya. P and Q, conjunction ang type of statement. Then P or Q, so or ang connective ani, so P or Q siya mo siya V. Okay, type of statement, disjunction. So if P then Q, so if then siya nga connective, so yan class P and then arrow to Q. So ang unap siya laing term ani class ang kanan ni pagbasa ni kay P implies Q. So ang type of statement ani is conditional. And then P if and only if Q. So if and only if atong connective nasa tunga. So ingani pa siya kas duha ka arrow na siya class. Na arrow padulong kang P ni arrow kang Q. So biconditional. Biconditional class kay duha ni siya. Ang meaning ani niya kay if P then Q and then if Q then P. So more siya combination sa duha ka if then statement. Napabali-bali siya. Okay. Next example. Find the negation of a statement. So, write the negation of each statement. So, negation lang ta, class. So, mag-ano naman tag not, no? Okay. Kung na po yung not, wala ko na po na to. Si not mo na yung negation. Okay, A. Ellie Goulding is an opera singer. So, iyahang negation, class. Ellie Goulding is not an opera singer. Next, letter B. The dog does not need to be fed. So, na may not diri, class. So, letter B. So, yung negation is the dog needs to be fed. Okay? So, yung negation, no? Kung na-ay not, mutang ni mag-not. Kung wala siya not, with not, dapat yung negation. Okay. Next, write the compound statements in symbolic form. Consider the following simple statements. So, today is Friday. Q is, it is raining. R, I am going to a movie. And in S, I am not going to the basketball game. So, kung ano siya class, muna itong mga simple statements. So, ibutang na siya P, Q, R, S. So, si P ning today is Friday. Okay. Write the following compound statements in symbolic form. So, ito is symbol class. Diba? So, itong and class, again, mura siya A, no? Ana, wala siya ibadli sa tunga. Ang or kay V. If and only if kay arrow to the right. And then, if and only if kay katong anang arrow. Okay. Example. Today is Friday and it is raining. Okay. Today is Friday is P. It is raining is Q. Then and ba ni? So, P and Q. Sa dala. Ang solution. P and Q. So, and kay mura siya A ha. Dala. And next. It is not raining and I am going to a movie. And gihapon. So, pero not na ang raining. So, not raining naman. So, negation na sa Q. So, wiggle Q na taan na. So, wiggle Q. And then, and R. Kay R maning, I am going to a movie. Okay, next. Letter C. I am going to the basketball game. Kung saan na sa S, I am not going. So, since not going na ning S,
So, going naman ning sa C. So, muna niya itong not S. Tama, negation aning sa S. So, not S. Nya, or manang sa nga class. So, or po sa letter V. More siya letter V. Itong ibutang. I am going to a movie. Mandere ang R. So, R. Not S or R. Okay. Gets ra. Next, letter D. If it is raining, hala, if then, sa itong arrow tan style. So, if it is raining, there are Q. It is raining man si Q. So, Q, and then arrow. Then, I am not going to the basketball game. Ang I am not going to the basketball game is S man na siya. So, Q, arrow, S. So, the wrong answer, letter D. Q, arrow, S. Okay, or Q implies S. Okay, that's it. Next, so, class ko na kay if and only if pud class. Example, kaning sa A, today is Friday, if and only if it is raining. So, if, what if yung ano lang ang statement. So, if and only if class, ilista lang ito ni mo itong murag double arrow. Okay? Yung na lang siya. Okay, next. Okay, dara. So, ang next class, tagaan ta og simple statements, PQRS again. Then, write each of the following symbolic statements in words. So, tagaan na ba tag symbolic statements? Kasi kanina ba itong ipang words? So, balin ni ganina. Ang ganina, gitagaan ta og kanang sentences. Dayon, atong symbolic statements. So, muna ni. Then, karon gikan sa symbolic statement, ato na pa siyang i-convert into words. Okay? Or statements na. Okay? Q and P, meaning number, letter A. So, ato na po ning ikuan ka. So, the game, unahan pa di mo ng Q class. Kaya, syempre, the game will be shown on CBS. So, kanina siya, the game will be shown on CBS and, okay, dara, sa A, and P. Ang sama ng P. The game will be played in Atlanta. So, and the game will be played in Atlanta. So, check. Next, B. Not R and S. Di ba? Not R and S man eh. So, dili ning R, hala na siya not daan. So, kung mag-not ta, mawala ning not diri. Tama? No, kay negation aning R. So, ang not R ana niya, mawala ning not. So, the game will be shown on ESPN. And, okay, so, pala si S na yun. And myths are followed to win. Okay, so nag-brand out class no. Sige lang. Okay, so dara din class, letter B. The game will be shown on ESPN and the Mets are favored to win. Okay, so muna siya and S. Next, letter C. So, ang C class is S and then double arrow na ta, not P. So, if and only if ni siya, di ba? So, S, as man si S. The Mets are favored to win. Okay, dara. If and only if, okay, not P. Ano sa man not P? Dapat inata ni siya. So, the game will not be played in Atlanta. So, if and only if, the game will not be played in Atlanta. Okay, check ang letter C. Muna itong answer. Okay? Now, next. Compound statements and grouping symbols. So, there kasi nawala ning naa diri class sa table, symbolic form, and then the parentheses indicate that. Okay. So, diri class, P and, okay, naka-parentheses ning na diri sa sulod, Q or not R. So, Q and not R are grouped together. Okay, so group together na silang duha. Then, diri pag class P and Q, so silang group, and then or R. So, the parentheses indicate that si P and R are grouped together. Okay, diri pag sa next, P and not Q, so sila ang group class, implies, or arrow, R or S. Diba? Or maning any, kaning V. So, R or S. So, P and not R, and not Q are grouped together, and then R and S are also grouped together. Okay? So, nga na yung symbolic form. Okay, now next. Kanita. Let P, Q, and R represent the following. So, si P kay si you get a promotion. And Q kay you complete the training. And then R, you will receive a bonus. So, A, write P or Q, and Q, so nakagroup sila daan class, implies R as an English sentence. So, ito ning ikuan kasi sulat. So, murag ingani siya na, if, then ni class kay arrow man eh. So, if nato ning P and Q, tama. If P and Q, then R. Tama, ano mo na siya. Okay, so yung ano na, sa'yo na kay class. If imo na nang isulat din ng duha, and lang ni musto nga,
Then part, and then kuan. Then you will receive the bonus. Sige, datang tanan class. Okay, so there ang answer. If you get a promotion, that is your P, and you complete the training, kay mauman na tong Q. So, small letter na ang Y ani class, di mo pwede magsulat diri og capital kay ang if, ang sigdanan naman dapat ang i-capital, di ba? So, dili na ni capital letters ning mga Y diri. Then, comma, then, kada then si R. Then you will receive a bonus. So, there. Again, I repeat, if you get a promotion and you complete the training, then you will receive a bonus. Tama? Okay, that is correct. Next class, same, PQR. Okay, B. Write if you do not complete the training, then you will not get a promotion and you will not receive a bonus in symbolic form. So, next class, kita gana patag statement at ano pang transfer into symbolic form. So, first is, if you do not complete the training. So, mara nang nasa if part. So, not complete the training. Asa man na siya? So, that is Q. Nya kay not man. So, not Q. Tama. So, not Q and then arrow. Tama, mag-arrow tayo sa then part kay not get a promotion and will not receive the bonus. So, puro siya not sa P o sa not sa R. So, and man po na dira. So, ang answer na to kasi is not Q. So, na wiggle Q implies arrow, not P, and katumurag A, not R. Okay? Okay, so tama itong answer kasi dala. So, not Q implies, then i-group na itong dire sa part sa then, kay duha man sa kabok dire, naka-and man. So, not P and not R. So, dara dire class iyang answer. Okay? Next. Truth value of a conjunction. So, muna ni class ang mga truth value sa ato ang compound statements, which is the conjunction. Okay, definition is the conjunction P and Q is true if and only if both P and Q are true. So, ma-true lang class ang atong conjunction kanisya if puros true ang P o Q. So, kung dili, puro din siya false. Dara. So, dara class. Truth table niya. P, Q, and then P and Q. Dire. So, kung puros siya true, 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 true. So, ang next niya kay true, false, false, true, and then false, false. So, diri class, kaya na may false din hay class nila. So, puro na sila false. Tama kaya, ang definition lang sa conjunction is, mo true lang siya, if and only if both sa P and Q are true. Okay? So, dara. So, sa'yo na kayo na ang sa and. Timanan lang itong class, kung true, true, true. So, false na din and the rest. Okay. Next. So, disjunction ta class, katong or. So, disjunction P or Q is true. Kanus alam siya ma-true class. If and only if P is true, Q is true, or both P and Q are true. So, dili pag class sa or, kung naanang gani isa nila kay true, or silang duha mo hinimihimong true dahil itong disjunction. So, isa lang ang false dili class. So, ma-false lang po siya kung puros false ang P o Q. Okay? So, dara. Nasa ubos. True, true, true ang P or Q. True, false, kay true gyapon siya, kaya naman isa ka true. Pero diba, if P is true, so true na siya. False ang P, and then ang true kay Q, so, and then again, true gyapon siya class, kaya na siya diri, if Q is true, so Q lang ang true. Balag false si P, okay ra? And then false, false, so false na din na siya class. Wala naman siya diri sa itong definition yun. Kung ma-true siya, dapat ingatan lang man. Either true duha, or tagsa-tagsa true. Text. Determine the truth value of a statement. So, first, determine whether the statement is true or false. Ito i-determine class na kay compound statements man ni sila. Okay. A. 7 is greater than or equal to 5. So, solution. Duha ni siya actually class, dala, na solution. 7 is greater than or equal to 5 means 7 is greater than 5 or 7 is equal to 5. So, since false ning diri class, kaya di man yun equal ang 7 sa 5. Tanaw to class kung greater than ba si 7 kang 5. Yes, this is true. Nya or man ta class, okay, di ba sa disjunction na to ganina, kung naatay true isa, meaning ana, true ang statement. So, because 7 is greater than 5 is true, the statement 7 greater than or equal to 5 is a true statement. Okay? So, either
Sa or manggod kasi either isa lang ana mo true, di ba? Kay true naman siya. So, true statement ng A. Next, letter B. And, puro and kasi B o si C niya. Sa and kay requirement, dapat puro true ang duha. Tama, kung na ay false na statement sa isa, so, false na din ang atong answer. Okay, letter B. 5 is the whole number. True. And 5 is an even number. False. Kaya di man even class atong 5. So, therefore, class, na isa ka false. Therefore, kaning B is a false statement. Okay, letter B. Tanong to B. Okay, this is a false statement because 5 is not an even number. Okay, correct class. Atong answer. Next, letter C. 2 is a prime number and 2 is an even number. Prime number man si 2 class. Si 2 man ang pinakagamay nga prime number. Then siya rapod ang even number nga prime. So, 2 is an even number. Okay, so puros true na ni class and banta. So, true statement na siya. So, C, this is a true statement because each simple statement is true. Okay, puros sila true class. Okay, next. Quantifiers and negation. So, in a statement, the word some and the phrases there exist and at least one are called existential quantifiers. So, existential quantifiers are used as prefixes to assert the existence of something. So, diri ka sa existential class, may kaog some or there exists or at least one. So, naagid ana class mag-exist nga sa statement. So, siya nag-kuan class na the assert the existence of something. Okay? So, next, in a statement, the words none, no, all, and every, so kani kung none, no, all, and every, are called universal quantifiers. So, kung yung kag none class of no, deny the existence of something. So, wala siya nag-exist anang none or no. Then, all and every, so sa all and every class are used to assert that every element in a given set satisfies some condition. So, murag sila gitanan kay all good og every na, no? Okay. So, muna din yung class iyahang negation sa mga statements nga na ganina. So, all are X. So, kung all kasang sugod sa statement, iyahang negation is some X are not Y. So, inat na to tong there is a next nga statement. Pero ang all, ilista na to og some. And then sa no class, no X are Y. So, yung negation is some X are Y. So, si no class, i-replace lang na to og some. So, murag no? Ang all og ang no, kay pang-replace og some. Pero, sa all, naatay additional nga not. Okay? Kaning all class, pwede pa siya ilista nimo og every. Or, ang no, pwede na po nimo ilista og none of the X are Y. Tama? So, some ra po diyang negation. So, kung atong ikuan kas balihon na pod nimo ni sila. So, si some X are not Y na pod. Kanina pa siya itong unahon dire. So, yung negation kay ang all X are Y. And then, kanina pong some X are Y. Yung negation kanila pong no X are Y. So, puli-puli lang. Kasi siya vice versa ba? Kung kani siya, yung kuan kani, yung negation. So, kung kanina po sa pikas, yung negation kani. Okay? So, nandito sa ubos. Copy lang na sila dire sa ubos. Kanan doon. Okay. So, example A. Some airports are open. Some man na klaso na siya dire dapit. Kani sa kaupan. Some airports are open. So, yung negation kay no. So, dire tadi. No X, R, Y man ta. So, no airports are open. Okay. Karon ta sa time sa pandemic class. Okay. So, asa may not true ato class? Ingani man na siya. Kung true ang isa, na nila class, false ng isa. Okay. So, manang negation, di ba? Okay, di ba? Dirita. No airports are open. False ni. Ano man? Kasi syempre, ang uban nga airports karon ga-under na pa may biyahe. So, manang si A, some airports are open, man siya ang true. So, false ning A. Ang na lang negation. B, all movies are worth the price of admission. Ano siya dapit? Sa first. Tama. So, iyahang negation ani, some are not. Okay, so tanaw na ta class. So, some movies are not worth the price of admission. Okay, so na siya some, na siya not dire. Okay. So, correct ni siya nga answer. Next, letter C. No odd numbers are divisible by 2. Since no raman na class, so number 2, tanaw sa ikaduha class, no. So, some, ilisan na to siya some. So, some odd numbers are divisible by 2. Okay, tanawa class sa C. No odd numbers are divisible by 2. So, odd numbers class. So, itong mga bungkig, no? Yung ma-divide mo nag 2. So, dili. So, kani siya class ang true. So, sa C, mo siya ang false. Some odd numbers are divisible by 2. Switching networks.
So, kani class first, the figure 5.2, naka-series siya. So, dara. Figure 5.2 shows two switches P and Q connected in series. So, this series network is closed if and only if both switches are closed. So, ma-close ang network kung closed pa na silang duhadap. Okay. We will use P and Q. So, P and Q takla sa gamiton to denote this series network because it is analogous to the logic statement P and Q, which is true if and only if P and Q are true. So, kani siya. Muna ni siya class ansong sa and. Sa OR class kani, parallel network. Okay, dara. Figure 5.3 shows two switches P and Q connected in parallel. So, mura siya kuan class ba? Parallel network is closed if either P or Q is closed. So, if na ay current class nga mo agi ani nila. Kung what if si P class ang closed or si Q ang closed, so makaagi ra class ang network. Example ang current. So example kanang close si P. So agi siya ni P dire. Okay, what if si Q na pud ang close, pwede ra siya maagi dire sa Q. Or both sila close, syempre. Makaagi ra pud ang maka-travel ra pud ang current. Okay? So next class kaning figure 5.4. Okay, ang OR ha kay parallel and then series na kay ang parallel kay OR and then ang AND kay series. Okay, diri class. Sa figure 5.4, ito ning buhatan og class in symbolic form. Saan man ni? As you can see class, nagsugod siya dire. Or ang tunga, right? Kay naka parallel siya. Okay, first, isa ni ka-grupo and then isa po ni ka-group sa ubos. Tama na kay ang or man agi siya diri, agi siya ani nga kuan, nga line or maagi siya diri sa ubos. So munang or. No, so nga ni ba? Agi siya ni P or ni Q. So diri and kay maagi siya kang P and maagi pa siya kang Q. Munang and. Okay ha? So dili ta. So first, or man nas tunga. So magbutang ta og murag V sa tunga no. Okay, or. So, V ang tunga. So, i-group ta ning isa class, o i-group ta ni. So, sa first group, ato ning i-parenthesis. So, sa parenthesis, this is again or. Kaya pwede siya maagi ni P or kang Q siya maagi. So, P or Q. So, mara siya P, V, Q. Ito i-group, i-parenthesis na siya sa dara. Or man ang tunga class no. So, or dara. Okay, ang next class is kay naka-series man ning duha. So, R and not P. Ang nasa next sa second group. Then, ito lang yung i-parenthesis sa dala. R and not P. So, dara ang answer class, kanina ay arrow. Klaro yung arrow? Dara. So, sayo na kayo, no? Okay. Next. So, write a symbolic statement to represent each of the networks in excursion. Exercise 1 to 6. So, 1 to 5 lang itong ikuan class. Ansiran class. Okay, first, number 1. Okay, kani class, so, S. Yan, naka-series siya aning tulo. So, meaning S and, okay. So, mani, puro sila, or na kay naka-parallel man so, not R, or not Q, or P. Tama? So, ang answer niya is, okay, dara. Si S and, parenthesis na ito, kasi sundan kung silang tulo kabok choices. So, pwede siya moagi ni not R, or ni not Q, or ni P. So, ano? Asa siya mata dito. So, next. Okay, so this is the answer. Next class, number 2. Okay, so number 2 class, ato ni i-group po as isa, si not S. Group po ni isa, and then group po ni si R. Isa po ni ka-group. Okay, so si not S class, and, kaya syempre, kay straight naman niya, yung or man ni, diba? Sa tunga nila, kay parallel man. So, and iparisod siya parenthesis class, so not Q or P. Again, sumpayran niya ni R. So, and R. So, the answer is, okay, dara. So, not S and not Q or P. Nader eh. Not Q or P. Parenthesis na sila sa ka-group. Then, and R. Okay, next for number 3. Okay, sa number 3 class, kay parallel and parallel. Tama na, kay naka-series man nga puros parallel. Okay, so i-group ta ni siya. Not P or Q. And, so this po, i-group na to ni. This is not R or S. So, answer, okay, dara. Not P or Q. So, ito yung group plus parenthesis. And, okay, syempre, dapat ba niya? So, and, kasi, naka-series na ni, diba siya class? Duha ka parallel nga naka-series.
Okay, sumpay mo na sila. So, not S or, not R or S. Parallel ni diri. Okay? Next, number 4. So, number 4, class, pari-parehas sa aning number 3, pero mag-additional lang taog and Q and, diri sa tunga. Tama? So, this is R or P and Q and R or not P. Okay, so darang answer class. I-parenthesis ginyo class sa kanina ka parallel. Okay, isa nila ka group. So, dara R or P, parenthesis, and Q and kanin. Okay, R or not P. Okay, next, number 5. Okay, sa number 5 class, or ang pinaka-center. Pare-parehas ni ganina sa itong example, no? Itong ganina. Okay. So, or ang nastungaan ni class, dayon atong i-grupo, ang naa sa taas kay kani, itong i-group. Okay. Pag group nimo ani class, i-group man pud nimo ning sa ubos kay Q and S man ni, di ba? So, ang answer niya class is not R, close parenthesis, not R, and then, or, by or pa na to, or, i-close parenthesis mo si Q and S, so, ma-double parenthesis tong dire, sa not R o sa S na din sa last, or, then, naka-parenthesis ning duha, this is R and not S. So, the answer is, okay, dara class na. So, not R, so, dara, so, mamo ni ang first class nga case, kanina diri sa taas, so, naka-parenthesis na sila tanan, tama? So, not R, or, si Q and S, kay napod sa sulod sa parenthesis dara, kay isa man sa kagrupo, what if mawala ni parenthesis class, so, marong na dahil class ato ang dapat naagi ning parenthesis class kay group na to ani si Q and si S. Isa gina sa ka-parenthesis, sulod na sila. Okay, so ma-double parenthesis class kay na pa isa ka parenthesis dire kay dira. Kay isa man ni ka grupo pod sila gyapon yung silang tulo tanan. Kani naman na siya. Or kay or man ning parallel. So or kani dayan, isa pa ni ka group si R and not S. Dara. R and not S. And that is the final answer. Okay? This is an application class atong sa switching networks. Okay, muna siya ang circuit na dire. Okay, consider the following circuit. Kani siya. So, include a switching network na a warning light and a battery. So, dara, warning light and then battery and then switching network. So, muna siya itong switching network. Okay, in each circuit, the warning light will turn on only when the switching network is closed. So, dapat closed atong switching network. Okay. For each of the following conditions, determine whether the warning light will be on or off. So, first case is A. P is closed and then Q is open. So, if P class is closed, so meaning aning P is closed, so kung closed ning P, atong mga not P diri are open. And then if our Q is open, si not Q kay closed. Tanawa class. Okay. Kani may tabo. So, P is closed. So, not P are open, and then Q is open, and then not Q is closed. So, dinhi class nga case, sa A, asa maagi ang kanadan na ni ang current. So, diri siya agi sa taas. Diri siya agi sa P, and then agi sa not Q. So, okay. So, closed class atong switching network, therefore, ma-on ang warning light. Okay, on. No? Kay makaagi ang current diri sa P ag sa not Q. Okay, lahos na dayan. Okay, next class, B. P is closed and then Q is closed. So, kung closed na itong Q class, kaning not Q na to is open. Okay, so nga na yung forma, di ba? So, dara, closed na si Q and si not Q kay open. Karon class, makaagi pa ba ang current ani? Kung maagi siya diri sa taas sa P, adi siya kaagi kay open si not Q. Kung maagi pa siya diri, di pa siya kaagi kay open si not P. Kung maagi pa siya diri kay, again, open si not P, so di siya close. So, dili closed class ang atong network. Therefore, open na siya. So, therefore, dili kaagi ang current. The answer is, man on or off? The answer is, off. Okay, dara, off. Klaro man nga off. Next class, letter C. If P is open and Q is closed. So, open na po ni si P na to class, mabali na. P is open and then kaning mga not P na po yung ma-closed. So, same, Q is closed. Closed man ang Q na dire. So, ma-change na class. Okay, dara. Okay, muna ni class. Na-open na ang P, then close na ang mga not P.
Okay, mo na siya ang sa C. P is open and then Q is closed. Close si Q. So, open na itong not Q. So, asa man magi karang class ang current? There is sa pinakaubos. Tama? So, magi siya ni not P o ni Q. So, class, therefore, ang matabo sa warning light, may ma-on siya off. The answer is on. Okay, ma-on ang warning light. Then, D, P is open and then Q is open. So, kung ma-open na po ni class si Q, so not Q na po ang closed. Okay, dara. So, open sa Q and then not Q kay close. Asa man magi ang current? Okay, diri sa tunga. Tama? So, magi siya diri, then magi siya sa not P and then sa not Q. Okay, ang may taba ni class, on or off? The answer is on. Diba? So, this is an application sa ato ang switching network. Okay? Now, next. Truth tables. So, construct the table of not and then not P or Q or Q. So, ibalik ng kuryente class. Okay, B. Use the truth table for part A to determine the truth value of kung kana sila, kani siya nga kuan, given that P is true and Q is false. Okay. So, dirita class, start truth tables. So, ang truth table class, PQ, magbuhat niya class kay. Since duha naman siya ka-case, PQ, ang ilalang combination ani is true, 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 false, false, true, false, false. Tama? So, dara, if true duha, if true si P, if true ang Q, false si P, and then puros false silang duha. So, nga ni. Pero class, ang truth tables class sa tulo podcast statements. Example, PQR. So, ang final class kay if tulo true, silang tulo true, ang isa kay false, tagsa ka false, false si P, si false, tagsa ka true na lang. So, true na pod si P, false tong duha, si Q na pod ang true, false na pod tong duha, and then true na pod si R, false na pod ang duha. So, what if tulo lang? So, sunod class, tagduha na pod. So, tagduha na pod ang true, si P o Q, false ni si R, and then, ang false na pod kay si Q, and then false na pod mo si P, then puros true tong duha. Again. And next dayon, puros false silang tulo. So, kana nga case class na atay 8 kabuok. No? 8 kabuok ang dire sa mga cases atong dire. Pero dire class, upat lang ta kay this is true, false naman ta. Duha naman ta ka statements, P o Q. So, muna ni. So, true, 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 false, false, true, false, false. So, mag-start ta class aning not P. Okay, kaya ato man siyang i-kuan class, i-or ni Q. So, dara. So, not P ta start. So, unsa man ang not P? So, dapat dili siya P. So, kung true si P, false atong not P. So, dara. False, false, true. Ang true na imong false. Si true din may imong false, and then false become true, and then false become true. So, false, false, true, true na atong not P. Okay, next class. Dara. Ito lang gibatang dire class. Copy lang na siya. So, ang next class atong gi-or kang Q. Tama? Ano man class, kay mao man ni siya ang naadiri sa sulod sa statement. Pag human ani class, ato pa ding inat. Pag human na natog not, ato ding i-combining or Q. Okay? So, dirita class, okay, kanita. So, kanitong iparis class niya, or man ta. Diba kung or kay, kung naay true isa, true dayon. Okay, true, false, okay, true. False, false, false ni. Kaya wala may true. Sa or, basta or ta ka, so false. And then true, true, false, true. So, puro na din siya true. Okay, kaya na may true. Next class, ato na po siyang inat. Kaya na may not diri sa gawas, no? Kita man ang not. So, kapag not nato sa not P or Q, kay ato lang po ning usbon. So, ang true may imong false, ang false may imong true, true may imong false, then ang true may imong false. So, false, true, false, false. Okay, mo na ni siya. Nya i-or pag nato class ni Q. Okay, dara. I-or Q pagid siya. Okay, butang na butag or Q. So, muna niya ang kompleto class. Okay. So, Q lang itong tanaan class, og siya. Tama. Kay or Q man. So, T, F, so true. Tama. Diri ang Q kay false. True man atong dire, so true siya. Diba? Kina isa ka true. Next, true ang Q, false ang kaning itong gisolve. So, may mo siyang true. Okay, true man daan. Next class, false and then false dire. May mo siyang false. Okay, so muna din ni class ang ato ang final answer sa truth table. So, true, 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 false. Then, nato question gaya na sa B. Ang sagay question sa B.
Kung ang P is true and then Q is false, unsa na ni siya nga statement. Okay, dara daw. Asa na siya? P true and then Q is false. Nandito sa second class, so ang answer is true. Tama? So if dara din ang answer class sa B. In row 2, nasa row 2, ikaduha, of the above truth table, we see that P is true and then Q is false. So the statement, so katong statement na kani, not of the not P or Q, dara, is the rightmost column is true. So true siya. True man ang row 2. No, okay, nabilang siya sa row 2. So if class ang given, when P is true and Q is true, compares true ang P o Q. So answer is, again, true. Ang kaninga statement. Kanina diri sa above. Kita tong symbol nga i-solve sa truth table. Okay? Ano kung both sila nga false class, ang answer is false katong nga statement. Okay. So, no? Okay, next. Conditional statements. Conditional, katong na F din. Lahi po din siya class. Kaya ganina sa and, banto, og or. Okay, review sa ta. Sa and is, ma-true lang siya kung true ang duha. Sa or, ma-true siya kung ay at least isa kay true. Okay na. So, delete class. Conditional statements can be written in F, P, then Q form. So if P statement is, the P statement is called the antecedent na siya, and then the Q statement is called the consequent. No, antecedent ang P, and then Q kay consequent. So the conditional statement, if P then Q, can be written using the arrow notation kani P arrow Q. No? So the arrow notation P and Q, arrow Q is read as if P then Q, or as P implies Q. So, pwede rin ang class, P implies Q. Ang pagbasa. Okay, so dara class iyahang truth table. Okay, unsa to class yung ingon class? Okay, kalos alam ni siya class, ma-true, adara na, kalos na siya ma-false, na adere sa yung meaning. The conditional P implies Q is false if P is true and Q is false. And it is true in all other cases. So, ingon niya na siya class, ma-false lang daw ni siya if true ang P. Nya, ang P ang naa sa antecedent or the assumption, and then ang conclusion nga part, kanang then part or the Q statement which is the consequent is false. Tama? So, diya ras po siya ma-false. Okay, dara class. So, true, ang P implies Q. True, false. Okay, dara, false man iyahang kaan class. Sa tawag ani, true iyahang assumption niya, false man yang conclusion or the consequent ang false. True iyahang antecedent. This is false. And then the rest, true gyapon kay it is true in all other cases. Nga nung kuan man ni klasa sa ka-third, tanawang third line, true ang Q. So true ang concluding part or the consequence. So ma-true gyapon ang statement. And the next is, the last is, kung false si P, then false po dapat ang Q. So manang true siya nga statement. Teresa implies. P implies Q. Okay? So, kaisa na siya ma-false class kung ang nag-una sa F part kay true, and then ang then part niya kay false. Or ang Q statement, or ang the consequent is false. Okay, next. So, example number 2. Find the truth value of a conditional. Okay, A. If 2 is an integer, o true pa nga statement, then 2 is a rational number. True gyapon. Tama, rational number man si 2. So, for siya true, therefore this statement is true. A. Dara, because the statement is true, this is a true statement. Okay. Consequent is true. Next, letter B. If 3 is a negative number, so false na ning B. 5 is greater than 7. False po ni siya, tama? False ang statement. Ang duha ka statement kay false, the answer is true. So, letter B. Because the antecedent is false, this is a true statement. Okay, true statement siya. Ang reason na niya class kaya ang antecedent nga part. So, si P class kay false mandaan. Di ba kung ma-false class atong P, true ang statement. No? Tanawa gani class. Balikan ako ha. Dara. If puros false class ang naa sa P, true siya. True ang duha. Manang ningon siya ganyan na class nga if false ang because false man ang antecedent or the P statement, the statement is true.
And then, sabihin nga na, if true si Q, or ang the consequent kay true, okay, the statement is true. Okay, so muna yung ipang reason diri class. Okay, next letter C. 5 is greater than 3. Okay, true ni siya. Then, 2 plus 7 equals 4. Hala, di ba 2 plus 7 plus 9 man? Yeah, true and then false. So, the answer, basta true, false. The answer is false. Letter C. Because the antecedent is true and then the consequent is false man eh. So, this is a false statement. So, false ni siya nga statement. Letter C. Okay. Next, the converse, the inverse, and the contrapositive. So, every conditional statement has 3 related statements. So, malis lang tulo. Okay, statements related to the conditional statement. Okay, the converse of P implies Q, class. So, ang converse ni P implies Q, balihan lang, which is Q implies P. And then the inverse, yung inverse, class, kay pangbutangan lang niya og not ang duha. So, not P implies not Q. Di ba, ang converse kay bali lang. Ang inverse, pangbutangan lang niya not. Ipang negate niya ang duha. Ang P o Q. Next class, ang contrapositive. Okay, sa contrapositive class, gibali niya ang inverse. So, not Q implies not P. So, easy ra, no? Okay. So, write the converse, inverse, and the contrapositive of. So, if I get the job, then I will rent the apartment. Okay, converse. So, ang converse class, again, balihon lang maniniya, no? So, if I will rent the apartment, then I get the job. Bali niya ang converse. Inverse, kay ipang not lang maninato ning tanan. So, if I do not get the job, then I will not rent the apartment. Diba? Ginat-not lang niya ang duha ka statement pamatawag not. Next, contrapositive, ipang not sila pero bali. So, kanina tong if part, balihon man taning inverse, tama? So, if I will not rent the apartment, if I do not rent the apartment, then I did not get the job. So, muna yung contrapositive. Okay? So, sa'yo na ang tulo. Okay, dara class na yung mga equivalence class. Ang conditional class kay dara. Okay. So, P implies Q, no? Okay, P implies Q. Kung true, true class, may mo siyang true. True, false, false. And then false, true, true. False, false, true. So, ang false ng gid-ani class kay ang TF. Kung true ang sinagdanan and then ang consequent kay false. So, siya ra ang false. Okay, next class, tanawa class. Asa siya equivalent? Dili siya sa contrapositive. Okay, halangan naman eh. Ano na, yung ani man na siya class. T, F, T, T po ni siya. Okay, ang sa not Q ani class. Kung mag not Q ka ani, ang not Q is false, true, false, true. So, false, true ang not Q dire. Ang not P kay false, false, true, true. Okay. So, kung ato itong ikuan class, itong i-arrow to si not P, si not Q kang not P, ang result kay kani siya. True, false, true, true. And then, ang converse pod class, kay kani ang converse. Q implies P. Kita ka sa Q implies P class, dara. So, si Q na pod class may imply dito. So, this is true, true. False, true. Manang na true ning duha dire. And then, true, false. Kay Q naman. So, good na true, Q, no? So, true, false. So, true, so good na false. So, false. And then, false, false, kay true. Di ba sa implies class kay, dili pwede ang true, false. Mao lang na siya mahimong false. Di ba? Kung true ang una, then false ang second. Okay. Next class, inverse. So, dara. So, same sila og kuan ka sa converse, og answers. And then, sa contrapositive, same po sa conditional. So, actually, class, kaning duha, converse ag inverse kay equivalent. And then, ang conditional o contrapositive kay equivalent. Mga na class sa mathematics, if naatay if then statement, pwede na to siya i-prove using, so conditional man ano, kana if then statement, pwede na to siya i-prove using the contrapositive version. So, mura bag, kung maglisod kag prove class ka sa if then nga statement, sa mathematics lang. So, contrapositive ang gamitan. So, nato tong nasa conclusion, dayon, atong i-show nga not P. Tama? So, not Q implies not P. Ano lang. Okay. So,
Next example, determine whether the given statements are equivalent. So, determine ito kung equivalent ba ang duha ka statements. So, sa equivalent, balik ta class, equivalent ang conditional statement sa contrapositive niya, and then the converse ug ang inverse. Okay. A number ends with a 5. Then the number is divisible by 5. So, if P ni mo ni siya imong Q. Tama? Then Q. So, tanang class, unsay nakabutang diri. If a number is divisible by 5, so, gibaliran niya ang Q class. Then the number ends with 5. So, unsa man ni class nga statement? This is your conditional. Ang kani siya iyahang converse. Tama, no? Kung balihan lang niya kay converse raman. Kay darao. Conditional and converse. Hindi man equal ang conditional class of converse, therefore, dili ni sila equal statements. So, there are A. The second statement is the converse of the first. Therefore, the statements are not equivalent. So, these are equivalent. Next, letter B. If two lines in a plane do not intersect, then the lines are parallel. So, muna imong P, na siya'y not daan, no? And then implies, the lines are parallel. Muna imong Q. So, iyahang converse class, balik ko na ko ha. Saan to pag-converse? Okay, kung kani class ang conditional, kani siyang conditional statement, inat taning na diri sa ikaduha sa then part, mo na tong if na dayon, then inat pod taning part sa if. Okay? Okay, sige daw. Kana lang equal then class. Okay. So, ato ning inat, not parallel tama. Di kani kay do not man ni intersect. Kung magnata ani mawala ni do not intersect. So nag-intersect na, okay. So correct ning B class. Tanawa. If the two lines in a plane do not intersect, then the lines are parallel. So ang bali niya is if two lines in a plane are not parallel, then the lines intersect. Okay. So B, the second statement is the contrapositive of the first. So since contrapositive na siya, so di ba kay ang inverse tas ug ang converse ang equal, dahil ang equal kay ang conditional statement ug ang iyang contrapositive version. So since that is the contrapositive of the first, the statements are equivalent. So equivalent na dahil class atong B. Okay, next. Biconditional. So sa biconditional class, so duha ni siya kabuok, tama? If and only if. So kumbaga class mo na siya ngani class, so combination siya sa P implies Q and Q implies P. So, muna siya combination sa conditional ug sa iyahang converse nga statement. So, pabalik-balik class ba mo ng if and only if. Kaya pwede if na to si Q, si P na pod ang atong indent part. Na siya sa dent part. Or, muna ni siya to. Denoted by double arrow na siya sa Q. Okay. So, muna na siya. Same na diri class. So, equivalent class ang P, if and only if Q, kang kani. P implies Q and Q implies P. Okay? So, write the symbolic by conditional statements in words. Okay. Let P, Q, R, kay kani sila. Then, write the following symbolic statements in words. Okay, kanito isulat in words. Okay, first, P, if and only if not Q. So, she will go on vacation. If and only if, inat na to class si Q niya, na naman ay not diridaan. So, kung mag not Q ta diri, so she can take the train. Tama? So, she will go on a vacation if and only if she can take the train. She can take the train. Kay ginat Q na to aning Q class nga nanay not daan, mawala ang not. So, she can take the train. Okay, next class B, not or if and only if not P. Sa B. So, not na to ning R niya, nanay not ni daan. So, kung mag-not ta class, she can get a loan. Tama? Diba kung R ni, kung derivative mo si not R class, so she can get a loan. She can get a loan. Anya, ang not P, ang saging not P na to, ani, she will go on a vacation. So, dapat, ani, she will not, or she does not go on vacation. Okay? Kanang iyahang not P. Okay, dala class. So, B, dala yung answer. She can get a loan. Okay, ginat na to si R. If and only if she does not go on vacation. Sa not P. Okay, easy ra no? Okay, kani pagkasihang truth table. So, diri class, if and only if class, kung puros siya true. And then, kung puros po siya false, true.
So, kung laylay na dahin sila class, true, false, false, true, false na sila. No, sa dara class. 5.10 nga table shows that P if and only if Q is true when P and Q have the same truth value. Okay. Ma-true lang daw siya class kung the same ang value sa P o sa Q. So, muna, kung same sila nga true, true. Kung same sila nga false, true gihapon. Okay? So, statement whether the biconditional is true or false. Kani class. Ato ni determine kung true ba siya or false. Dapat class, true, true, or false, false lang. Usas lang true. And the rest, kung ay false isa, false na dayon. Ingani sa biconditional. Okay. X plus 4 equals 7 if and only if x equals 3. Tama, no? Kung ang x plus kay 3, 3 plus 4 is, may equal gauge ni 7. So, this one class is, saan naman siya? True man siya class, di ba? Kung 3 si x. Therefore, this is true. Tama. So, dara o class, yung reason. Both equations are true when x equals 3. Tama. Kung 3 ang x. Both are false when x is not equal to 3. So, both po sila false kung dili sila equal sa 3 si x. So, muna class nga, pwede siya both false, munang true gihapon siya. Tama? Next class, letter B. X squared equals 36 if and only if x equals 6. Kung 6 class imong x, kung 6 siya, 6 squared is equal to 36. Tama, no? Okay, tama po siya. Pero pwede man good class si x dire og negative 6. So, na siya laing value. Dire yung class, walay lain. Si 3 ragid na siya. Dire kay na may laing mo satisfy kang x. Okay, so dapat class. Okay, so ang answer din ani class is, dara. So, if x is negative 6, the first equation is true. The second equation is false. Ma-false man ni siya class kung mag-negative 6 ta class. Di ba kung mag-negative 6 kanila class squared is 36 true. Yeah. Kung may negative 6, pwede mo ning x diri kasi negative 6 is equal to 6, ma-false man na siya. So, this is a false statement. So, false ning class si B. So, para mahimo ning true class ang B nga statement, dapat ihang ibuhat class is x squared equals 36 if and only if x equals 6 or x equals negative 6. Kana nga statement class nga duha ka buok diri sa pikas nga choices. Pwede si x equals 6 or x equals negative 6. Mo tay makapahimo niyang true. Kay kung nato nga sumpay nga wala man siya sumpay nga to so false ni nga statement si B. Okay? Next, logic gates. Okay, modern digital computers use gates to process information. So these gates are designed to receive two types of electronic impulses, which are generally represented as 1 or a 0. So figure 5.9 shows a NOT gate. It is constructed so that a stream of, so dira class si NOT gate. Kita nawa class ang NOT gate. So kung 1, 1, 0, 0 class, kung maagi ka sa NOT gate, so si 1 mahimong 0, and then si 0 mahimong 1. So mahimo siyang 0, 0, 1, 1. So, more ilang osbon class no kung 1 ma 0 and then kung 0 ma 1. So, more siya, kung magka-class ka ning 1, kung represent siya as true class, so true, kung true ni mong 1, then false ni mo ning 0. So, man nga true, true, false, false ni. So, may mo siyang false, false, true, true. Pag-ana, no? So, dili class, dili na siya T o F itong gigamit mo na siya 1 o 0. So, change 1 to 0 and then 0 to 1 sa NOT gate. Okay, next. AND gate. Okay, ang AND gate class kay ano yung forma, masyag letter D. So, sa AND gate class, ang ganitong AND gani, kung puro siya true, usa pa siya mahimong true. So, ang true na to di class ka na mang 1. Okay, di ba? 1, 1. Siya naman class ang puros 1 nga part. 1, 1. So, mahimong siyang 1. And then next kay 1, 0, 0, 1 nga pair, and then 0, 0. So, puros la zeros tulo. Tama? Kaya sa AND gate, kanus alam to siya ma-true if true ang value. Dira class. Kabutang dira sa mga explanation diha, no? Okay, so dili na bata class sa OR gate. Okay, pwede nyo basahan ng dili class. Sa OR gate class, kay kung naatay isa ka 1 or isa ka true, di ba? Kung true to isa, true na siya sa OR. Okay, so dira class, 1, 1, true. So 1. 1, 0, ang next. So 1 gihapon, and then 0, 1.
So, 1, and then 0, 0, 0 na dayan. So, diri class, kung kumagi ka sa OR gate, ang mga numbers maagi sa OR gate, mahimo siyang 1 kung naay 1 nila isa. Tama, sa by pair nga mo enter. Okay? So, ang first mo enter class kaniman, 1, 1. So, mahimo siyang 1. So, nga nala. Okay na. Next class. Kani siya, si NOR gate and NOT gate and the AND gate. So, natay NOT gate siya ni una, agi, dayon, agi siya sa AND gate. Okay, pilay answer ani. So, first class kay 1100, kung maagi ka sa NOT gate, may mo siyang 0011. So, ang maagi class karon sa AND gate, kay kani nga number o kani nga number sa ubos. Tama? So, 0 ang first, dili kay 1, AND ba ni? So, 0 na yung start. Tama, kay dapat requirement sa AND gate, kay dapat puro siya 1. Tama, puro siya 1. Okay, next. Next nga number, kay 0. Then 0. So, 0. So, 0, 0. 1 ang third. 1 pod ang third dire. So, puro siya 1 na. Therefore, 1. And then, 1, 0 ang last. Diba? 1, 0 na. Kay 1 ang last, then 0 dire. So, 0. So, ang answer is 0, 0, 1, 0. Tanaw din na ito, be. Oh, very good. Our answer is 0010. Okay, sa third naman siya class na puros 1. Tama? Sa third number of 1 and then 1. Yung maagi sa AND gate. Okay. Okay, next example kani class. Okay, si 1100 maagi sa NOT gate. So, mahimo siyang 0011. So, kanina si 0011 maagi sa OR gate with 1010. Kita na ito class. Diba sa OR gate, kung sa gate mo 1, kung na ay 1 nila. So, 0, 1. Okay, 0, 1 man ang so good class. So, dapat mag-start na direct 1. Next, 0, 0. So, 0. And then, 1, 1, 1. So, 1, 0 ang sa fourth na dayon. Kaya napadya pa 1. So, 1. So, ang atong answer dapat is 1011. Tala na ito class. Oh, very good. Our answer is correct. Next, letter B, input the streams. Okay, kani class. So, duha ka bukas agian niya, maagi siya sa duha ka NOT gate, then maagi din siya sa AND gate. Tama? Okay, so start. Agi sa ta sa OR gate. Okay, 1100, may mo ning 0011. Then next dire, 1010, agi ta sa NOT gate, may mo siya 0101. Tama? Okay, 0101. So, maagi na ning duha class dire sa AND gate. Okay, sa AND gate, requirement dapat puros 1. Okay, sa may na 1 raan ni. So, ang 1 class kinaara sa fourth. Okay, nara sa kaupat. Plus 1 sila. So, sila ra pod ang 1 dire. So, our answer should be 0001. Tanaw na tabi. Oh, very good. So, the answer is 001. Next class. Letter C. Okay, kaning hala. Wow, tag-upat na. Okay. So, manili class akong gawin na class nga example ko natay mga PQR nga statements. Diba? Katong PQR ba? So, kani siya si P statement, kani siya si Q, kani siya si R. So, tanaw class. Puros true sila tulo. True ang P o Q. Si R na pod ang false. Diri class. Si Q na pod ang false. True ang duha. Then, diri sa last is true si P, false ang duha. Next, diri sa fifth na dayon kay false ang P, true si Q ug R. And then next is true ang Q, false ang duha. And then next, si R na pod ang true, false na pod ang duha. And then false sila tulo. Okay, so natay 8 kabuok choices para kung P, Q, R. Kung tagtulot, kung tulot o kabuok atong kuan ganina sa truth table niya. Duha naman to example. So, 4 lang. Okay. So, next is kanisya ni Agi sa NOT gate. So, maguna na yung puros 0 upat and then 1, 1, 1 na ni upat pag kabuok. So, tara na natin, oh, very good, correct. Next, 1100, 1100. So, agi siya sa NOT gate, ma-opposite lang tani class now. Maguna na pa daw puros 0, tag duha, then 1, 1, ano siya. So, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Okay, very good. And then next class, hala. So, next din class, kani silang duha, muagi sa AND gate. Okay. Requirement sa AND gate is, dapat puros sila 1. Asa may nagpuros 1? Okay, first, second, na 0, na 0, na 0, na 0, na 0. So, na ay zeros class ang first 6. Tama, ni 1 lang sila diri sa ika-7, nag sa ika-8. So, agi man siya sa AND gate. So, ang expected is, unam ka zeros, and then duha ka 1. O, dara. So, unam ka zeros class, and then duha ka 1 kay. Diri man sa nagi sa AND gate. Anya, ma-1 raman ka kung puros 1. Tama, so, mana ni siya.
So next class, kanis siya nga number, o kini nasa ubos nga number, ning agi sila sa OR gate. Kanina, OR gate. Then sa OR gate, class requirement lang ani, isa ka 1. Mahimo na siyang 1. Okay. First, line 1 og 0. So mahimo ning 1 dire. Start ta og 1. Tama? Then 0, puro sila 0. So ma-0 ang second. Third, kay 1, 0. So 1 ang third. 0 ang fourth. Kay 0, 0 man. Fifth, kay 1. Kanay 1 dire isa. And then, zeros ang ika-6. And then, puro sandayan sila 1, 1 ka na. May 1, 1 na dire sa last. Tama? So, ang answer is, kay dara, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. And that is the final answer. Tama? Any question? Okay. Now, change your icon to icon. Be one of the mathematics legends.